Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yang datangnya aku lihat kali. Azan. Ini wong sholat dulu. Kan ngaji tuh sore. Ini lah siang. Ini lah maghrib. Makan enak. Minum. Enggak minum lagi, Pak. Oh. Daging. Ini daging. Mana ikut juga monteng. Mamaku. Maka aku di situ. Ke sini. Coba dulu. Udahlah.
susah banget. Ah, ya illallah. La ilaha illallah. Ini galak nah. Ah. Mamaku situ, kakakku situ. Cari kiri kanan. Masuk jari malah. Cari. Kon jari kiri kanan. Jari kanan. Jari lah. Siapa ngomong gari dia masuk surga. Gari. Minta satu. Godok. Godok. Ikan bakar. Godok guys. Enak. Anak keluar nasi no. Nasi banyak no. Makan. Siapa paman? Paman tuh artinya apa mah? Siap bos kayak itu ya mah. Paman tuh. Sampai kayak Paman tuh artinya apa? Ya mah. Nah, tulang kecil. Galak bekas aku galau orang. Aku lapar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hahaha. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.